चलो 3 जन को रेडी करदेली से सब मंदिर गले हेरी कुचु आ गोकू ऋषि आ मु चल गाधे पी देखिए मुझे आसी आग गाधे मुझे पड़ी गाधेली से सब रेडी कर मंदिर को पूजा कर सारे मुझे मोर पूजा पूजी करी चल मुंडटा काल ठार बिंधा हो सका भारी बिंधा हो मोर शोया है आज तो आस पड़ेबू कौन है हाथ कौन है चपल किए कुआड़े चपल सब फोपाड़ से साड़े फोपाड़ से साड़े फोपाड़ जा कुआड़े बुली बुली की जाऊची मना कलु राग कर खाइबा अरे आम आंब से थोईकी आसली बाबू माहिर से खाए मोर डाली जेहेतु पियाज से डाली खाइबानी से अलग अलग नहीं के चलो कहलु नहीं दौनी ए जस्ट गले चलो आमर खाଇବା ପିଇବା सरीगला आसलु समस्त शोपे आम लेट्रे खाई गपी गपिकी पचर भी खाइलु छुआ खोईकी छाड़ी सारूँ से सब ऊपर तक बड़ा पाखे शोपे है आम 2 जन ये आज मो मुंडटा कौन होता मुझे बेस किसी वीडियो कर कौन खोचु किलो हाँ मेडिसिन खाइबू मेडिसिन खाइबू से आवश्यकता पार्टी खराब हो ड्रेसिंग टेबल पछपट खाली सजेदेव सुंदर देखा ना सेटा सेमती स्टाइल थिला चल आम सेपटे शोलु शोई नल आम वीडियो एडिटिंग करूँ एमाने उठी सी तार दही सी तार भितर पशि खाऊला सी शोला ये खाऊला ये मुझे पुचु को दिखाई पुचु तार आगर कंप्लीट कर शोले मुझे 2 जन के खाइले डाकिले कौन कहीं देले ये उठिनी बोधे ये देखला तो खाई पड़ी सी तो अनेक बही के 4टा बाज उठबी कौ पर उठला तुम दही नहीं आसला तुम 2 जन निदनी पुचु शोला पुचु को पुचु उठ दही खाई पुचु उठ दही खाई जड़े उठला आउ जन को उठेब ए मामा ये भल लगुच मामा को खोजा नहीं तो बाबा भी काली गला कि सकल तो सी ये खोजुनी सांग जानी खा मामा आइलेंटी
क्लिप लगेनु तू आज कौन तो मुंडे क्लिप किसी लगेनु ରଖିଦେଲି ତମେ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ସେମ୍ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛ ନା ଆରେ ୱାଓ ଆଉ ତ ବି ମୋର ଥିଲା କଣ ଆଉ ତେ ବଡ଼ ଚୁଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଧା ହେଇଥାନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ହଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ତୁମକୁ ଆମର ହବ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରାଧା ରାଣୀ ହଁ ଏ ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ହଁ ଆରେ ଏଟା ହେଇଛି ଏଇ ଦିଟା ହଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଲଲିପପ ଖାଉଥିଲି ନା ହଁ ସେତେବେଳେ ତା ଜରି ତ ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନଥିଲି ଏଇ ଦାନ୍ତ ଛିଡଉଥିଲି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଲଉଟି ପଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଲଉଟି ପଡୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ତାପରେ ବାରିଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଆଇଲି ହଁ ଆଉ ଏ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି दिल्ली रे तमर बारियाडे अछि ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗାଁରେ गाँ रे एबे दांत भांगी ହଁ ଏବେ ଏବେ ମାମୁଁ ଘରେ ନୁହେଁ ଇଏ ମା ଜେଜେ ଘରେ माँ जेजे हरे ओहो ସେଠି ଗଲା ପରେ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ ହଁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ଜେଜେ ନା ଜେଜେମା ଜେଜେଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଆମର तो राइट मामनु तो जे माँ ना कौन ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ गीतांजलि ଗୀତାଞ୍ଜଳି आउ जेजे ना ଜେଜେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ चल संध्या रे पकोड़ी उदय चाहा दे देथिला टी हे तमे का संगे आसिला टिंकू दादा सदा सरिला मोर बुट आलू तरकारी रातिर हूँ बुट आलू तरकारी रुटी ए संध्या सब सरला ऋषि खाई चाउमिन जब पेट खराब हेनी पकड़ी संध्या सरीगला पकड़ी चाहा राति बुट आलू तरकारी रुटी खगु ऋषि पे रखी से चाउमिन फाउमिन खाई ना पेट पेट ये टिके ना रखी आलू चकटा केमती खाइबू माजी मैंगो खाइबी हाँ କେମିତି हां कोने खाइ खाऊ आज मु मैंगो ट्री ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ मम्मा आईपी देखी ଆଇପା ନାହିଁ आईपैड देखिबी आईपी देखी ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ हे ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଚୁମୁଟି ବି ନହେଲେ तो की कळई डाकिलो मामुनी ଆଁ चुपचाप जो नले भूत ଦେ ନହେଲେ ଭୂତ ଆସିବ ଆସୁ ଆସୁ ଚୁଙ୍ଗୁଳିକୁ ନବ କାନ୍ଦୁନୁ କାନ୍ଦେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କାନ୍ଦିବୁ ଆଁ କେମିତି କାନ୍ଦିବୁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ନା स्ट्रांग से भीतर स्ट्रांग से भीतर स्ट्रांग କେମିତି କାନ୍ଦିବୁ कांदीबनी काई कांदीबी ଏଠିକି କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଦେଇପାରିବିନି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ए गीत बोलो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ गीत बोलो टिके जगन्नाथ କାହାକୁ मामा ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବା ଆଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ की कथा तोर କାହା ସାଙ୍ଗେ मां नंगे ଆଁ मां संगे दादी ମା ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କହୁନୁ ଟିକେ दे देखो जेजे बखु ଜେଜେବାବୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ इधर ଆଁ ଏଇ ଯେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହ मामा आईपी देखी भी ଆଇପା ନାହିଁ ବା नहीं अच्छी आईपी साइडा କିଏ नहीं नीचे आसिले କିଏ ଆସିଲା ଲାଗୁଛି କିଏ
ভাই ଭାଇ ଓ ଭାଇ সেটা গোড়ে লাখিଯିବ বাবা। বলো ভাই ଗୋଲୁ ଭାଇ ଅନେଇଲେ ତ ଗଲୁ ଭାଇ ଗୋଲୁ ଭାଇ କଣ ଗୁଗୁ ଭାଇ ହଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛ ଦି ଜଣ ଏକ ପାଟିରେ କାହିଁ ହାତ ପଶିଲା। ହଉ ଆଖି ବୁଝ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସ ଯୋଉ ପୁଚୁ ଆଖି ବୁଝ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏଗାର ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ତ ମାମା ସେଠି ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେଇପାରୁନି ବା ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଏଥର ରଶ୍ମି ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣି ସେଠି ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଦେବ ହେଲା। ମୁଁ କହି ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ଆଣି ମାରିଦେ। ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ଏସିଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ଏସି ଜାଗାଟା ସେଇଟା ହେଲା। ଏସିଟା ସେପଟେ କାନ୍ଥ ଉଠିଗଲା ଏସି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଜାଗାଟା ସେମିତି। ଏବେ ବି ଯେଉଁ କଲର ହେଉଥିଲା କହିଥିଲେ କଲର ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା। ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ସେ ଘରେ ବସି ବସିକି ଯିବ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେଇଆ ଏଠି କଲର ହେଲା ଦୀପୁ ଦାଦା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ତାକୁ କହିଥାନ୍ତା ନା ଏଇତକ ଟିକେ କଲର କରିଦିଅ। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଦୀପୁ ଦାଦାର ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହଉ ଶୋଇପଡ଼ା ଚାଲ ଆମେ ଶୋଇବୁ। ହଁ ସେ ଗନ୍ଧେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ଆଉ କଲର ହେଇପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଆସି ଲାଗିବ। ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା। ତୁ କହିଲେ କଣ ହବ ତୁ ନିଜେ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେ କଲର। ହଉ ତ ବାପାକୁ କହିଲୁ କ'ଣ ଆଣିକି ଲଗେଇବ। ତମ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ କଥା